Step 6 na ta sa atong road to VA life. Karon, we will deal with the most crucial part, especially when you're still applying. Imong professional nga picture. Imuhang dagway in digital form. So sa step 6, you will take a professional photo. Dili selfie ha, kinahanglan professional pagka-picture. Pero pwede ra gyud imuhang cellphone imong gamiton sa pag-picture. Basta nindot lang siya tan-awon. Kay kaning pictura manggod, mo ni siya ang picture atong gamiton sa tanan nga accounts nga imuhang na-create. This will serve as the profile picture for all those accounts because we want to convey consistency. So magpicture na ta. Look for a spot sa inyong balay, whether indoor or outdoor, basta nindot lang siya og background. Limpyo. Now, dili kinahanglan nga puti imuhang background ha, kay wala ta nagpa-ID sa elementary. It can be a clean and organized nga background, basta dili lang gubot. So hipusa sa nang hinayhay sa imuhang background. Pag ilis og disinti nga sanina, preferably kanang naay-collar. Pwede blouse or polo, basta kanang naay-collar medyo formal siya tan-awon. And now, I'll share a secret. Ayaw pag selfie nga gaingon anak ka sa imong kamot ha. Ayaw na. Use a tripod. Or you can ask a family member or a friend to take your picture. Enya, ikapa-picture ninyo, make sure nga makita inyong kamot, inyong shoulder, diri nga level, mid-length. Inyong upper body, at least makita. Nga naman, because showing your hands in the photo makes you more authentic. It makes you more human. And then smile. Kinahanglan, you look approachable. Dili ka magmugtok. Ganahan makakama-hire. So ayaw pagmugtok sa imong picture. You can take several pictures para mapilian nimo ang best nimo nga picture. I-update dayon ang imong profile picture sa imuhang Gmail, sa imuhang PayPal, sa imuhang Zoom, sa imuhang Calendly ug sa imuhang Canva. So katong tanan mga accounts nga imong nahimo na, i-upload ang imuhang profile picture. Kinahanglan parihas silang tanan. That is what we call consistency. Katong tanan nga mga accounts nga imong nahimo, they will all have your professional picture. Dapat isa ra kadagway ang makita sa imong client in all the platforms that you are using. This is how you build a professional brand nga naay consistency. Because consistency means reliability. Unya, if man nakag-picture, i-upload daw imong picture sa comments. Kaya atong tanaw nimong dagway. Maglumba, mig-like og heart sa imong picture. Ha? Butang din sa comments. Then, if you are ready to move on, look for the link to step 7 in either the descriptions or the comments. See you there.